एंजियोग्राफी या फिर कॉर्नरी एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो हम पाँव की तरफ से या फिर हाथ की तरफ से शरेयान के अंदर सुई लगाते हैं और वहां से हम एक कैथेटर गुजार के दिल की शरेयानियों का मुआयना करते हैं और देखते हैं कि उसमें कितनी ब्लॉकेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज डॉक्टर यासिर। एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है, आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप इसको सुन लेंगे। ये बहुत कॉमनली किए जाने वाला टेस्ट है। जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दिल के किसी भी कंट्री में, उसमें सबसे ज्यादा किए जाने वाला टेस्ट एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब कि जो शरेयान है दिल की, उसकी जो है वो हम उसका मुआयना करते हैं, उसको देखते हैं कि आया कि वो ठीक है, उसका फ्लो जो ब्लड का जो जा रहा है वो ठीक है या उसमें कोई ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज है तो कितने परसेंट है, ये हमें बेसिकली इस टेस्ट का जो मकसद है ये है। एंजियोग्राफी खून की शरेयान है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी मतलब कि स्पेसिफिकली जो दिल को शरेयानें जाती हैं खून लेके, उसकी जो स्टडी है, उसका मुआयना, उसको हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये बहुत इजी टेस्ट है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, कोई डरावना टेस्ट नहीं है, कोई खूनखार टेस्ट नहीं है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। छोटा सा टेस्ट है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं इस टेस्ट को, और इसमें कोई बेहोश नहीं किया जाता, कोई टांका नहीं लगाया जाता। तो आपने डरने वाली या खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं इसमें। ये बहुत कॉमन किया जाता है दिल की जो शरेयानें हैं उसकी स्टडी को, उसको देखने के लिए। साथ साथ जो अगर दिल के वॉल्व जो है उसकी बीमारी है कोई, तो उसको भी हम ये कैथेटराइजेशन ही करते हैं, एंजियोग्राफी के थ्रू ही हम जो है उसको देखते हैं और उसका मुआयना करते हैं। ये बेसिकली कैमरा है जो हम इसको जब डालते हैं तो हम इसको एक मशीन जो है वो उसके वो फ्लोरोस्कोपी इसको बोलते हैं, कंटिन्यूस एक्सरे एक वीडियो हम बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि डिफरेंट जो उसके इमेजेस हैं, डिफरेंट जो उसकी डायरेक्शन से हम उसके एक वीडियो बनाते हैं और उसको देखते हैं कि जो उसकी मेजर वेसल हैं वो आया कि खुली हैं या बंद हैं। अगर बंद है तो कितने परसेंट है। इनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है या फिर डाइट से या फिर ऑपरेशन करना है या फिर स्टंटिंग करनी है। तो हम जब टेस्ट करते हैं तो उसके बाद देखते हैं इवन कि जो हमारे वाल्व्स हैं उसको हम अगर रिपेयर करना है कुछ, जिसमें हम अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है या माइट्रल स्टेनोसिस, ये नाम है जो वाल्व है, उनका हम कुछ प्रोसीजर्स को हम पीटीएमसी कहते हैं, बलून के थ्रू या फिर टाइवा, ये टेस्ट के नाम है जो हम उसके थ्रू जो कैथेटर हम डालते हैं उसको हम रिपेयर करते हैं। तो इसके डिफरेंट जो फंक्शन। एंजियोग्राफी जो है वो हम दो टाइप जो शरेयानें हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, एक जो खून लेके आती हैं दिल से जिसको हम आर्टरी कहते हैं, और उसकी स्टडी की जाए स्पेसिफिकली तो हम उसको आर्ट्रियोग्राम बोलते हैं। और जो खून लेके जाती हैं दिल की तरफ उसको हम वीनोग्राम, उसकी जो स्टडी है उसको हम वीनोग्राम बोलेंगे। तो ये हम सेपरेटली उसको हम स्टडी करते हैं और ये देखते हैं क्या है कि ये वेन या आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है या जो भी उसकी हम चाह रहे हैं देखना, वो हम उसमें देख सकते हैं। एंजियोग्राफी किन मरीजों में की जाती है और क्यों की जाती है, ये जैसे मैं बताया आपको कि ये हम जो शरेयान है उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं कि कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। उन पेशेंट में की जाती है जिनमें जिसका चेस्ट पेन रहता है, सीने में दर्द रहना बहुत ज्यादा, चलने से या कभी कभी स्ट्रेस से, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अगर उसका जो सांस का फूलना या जो हमारा टिपिकल जो सिम्टम आती हैं जिसमें हम हमारा चेस्ट कंप्रेस पेन है, चेस्ट जो है वो कंप्रेशन है, दबाव सा जो दर्द है वो रेडिएट करेगी, बाजू की तरफ जाएगी या ऊपर जा की तरफ जाएगी। तो उन पेशेंट में जिसको हम एंजाइना कहते हैं, एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली, तो हम उन पेशेंट में करवाते हैं जो जिन लोगों में ये अलामात आती हैं। और ये बेसिकली हम करवाते हैं कि कोई बड़ा अटैक ना हो। अगर हम ये टेस्ट करवाएंगे, अगर अटैक हो रहा है तो हम उसको उसी वक्त करवा के उसके अंदर स्टंट डाल देंगे, छल्ला डाल देंगे अगर कोई ब्लॉकेज है। जिन लोगों में ऑपरेशन हो चुका है बाईपास का या ऑलरेडी स्टंट पड़ चुके हैं, उसमें भी हम देखते हैं अगर पेशेंट को मसला हो रहा है, सांस फूल रहा है या दबाव या छाती में दर्द रहता है, तो हम उस पेशेंट में दोबारा कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये कितने परसेंट जो है ये नाली खुली है या बंद है। अगर नाली जो है वो अगर 10 to 15% अगर ब्लॉकेज है तो हम उसको कुछ नहीं करना, हमने सिंपल उसको जो लाइफ मॉडिफिकेशन, कुछ हम डाइटरी चेंजेस हैं, कुछ हम बताते हैं कि ऐसे खाना है, ऐसे ये खाना है, ये नहीं खाना, वर्जिश करनी है रेगुलर, जो अपनी नींद है वो पूरी करनी है,
تو یہ چیزیں جو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اگر 10 to 15 یا 20% ہے, اگر اس سے زیادہ ہے 40 50 یا اپ ٹو 70% ہے, تو ہم اس کو دوائیوں پہ رکھتے ہیں اور دوائیوں سے ہی چلاتے ہیں. ہم اس میں کوئی آپریشن نہیں کرتے یا کوئی ایسا اسٹنٹ نہیں ڈالتے. لیکن اگر 70% سے زیادہ بلاکیج ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ اسٹنٹ کر ہو سکتی ہے, اس میں اسٹنٹ چلنا ڈال سکتا ہے یا نہیں, یا پھر اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے, جس کو ہم بائی پاس یا ایک آپریشن کہتے ہیں, وہ کیا جا سکتا ہے. تو ہم یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشن کیا ہے پیشنٹ کی. لوگوں میں فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, فیملی میں دل کا مسئلہ ہے, ان لوگوں میں یہ زیادہ تر کرواتے ہیں. جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے, پرانا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, یا وہ اسموکنگ کر رہے ہیں, تو ان کو چلنے میں, یا پھر جو ای سی جی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, یا ایکو کارڈیوگرافی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, یا پھر ہمارا کچھ ٹیسٹ ہے جس کو ہم ٹریڈ میل ٹیسٹ کہتے ہیں, ای ٹی ٹی ٹیسٹ, ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں, یا پھر ڈیوبوٹامن اسٹریس ٹیسٹ جو ہم اسٹریس ڈالتے ہیں دل پہ, یا تھیلیم اسکین. یہ کوئی بھی ٹیسٹ جب ہم کرواتے ہیں, اگر اس میں کوئی مسئلہ آ گیا, گڑبڑ آ گیا, تو ہم اینجیوگرافی کرواتے ہیں. تو آپ نے اینجیوگرافی سے بچنا نہیں ہے. یہ ایک بیسیکلی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمیں بڑے اٹیک سے بچاتا ہے. اگر بلاکیج ہے تو ہم اس سے پہلے اگر اس کو ہم اس کا علاج کر لیں, یا اس کا جو بھی سلوشن ہے وہ ہم کر لیں, تو بڑے اٹیک سے بچ سکتے ہیں. جو بیسیکلی جو ہماری بڑی شریانیں ہیں دل کی, اگر ان میں بلاکیج ہو تو ہم یہ کوئی پروسیجر کرتے ہیں. اگر کوئی چھوٹی برانچ ہے, کوئی اس طرح مسئلہ, ہم اس کو کچھ نہیں کرتے, اس کو ہم دوائیوں پہ رکھتے ہیں, میڈیسن پہ ہی رکھتے ہیں. تو آپ نے اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو, اگر کوئی ای سی جی میں مسئلہ آ رہا ہے, یا کوئی ایسا ایکو میں, اور ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ آپ جو اینجیوگرافی کروا لیں, کیمرے والا ٹیسٹ, تو ڈرنے والی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ ریلیکس فیل کریں, ایزی ہو کہ آپ وہ 5 سے 10 منٹ کا ایک پروسیجر ہے, اور کچھ بھی نہیں کرتے, اس میں صرف ایک نالی ڈالتے ہیں, اس میں کوئی درد نہیں ہوتی. البتہ اس پیشنٹ جس کو ہم کرتے ہیں, اس کو ہم ٹیسٹ کے بعد کوئی 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے جو وہ ہم دیکھتے ہیں, اس کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں ہاسپٹل میں ہی. اگر اسٹنٹ ڈال گیا تو ہم اس کو 6 آور تک جو اس کی آبزرویشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور 1 دن تک بھی ہم اس کو ہاسپٹل میں اسٹے کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ ٹیسٹ آپ کو کروانا پڑ جائے یا کسی کو, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, انہیں بتانا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کروا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیف ہے, کوئی اس میں کباہت نہیں ہے, کوئی درد والی بات نہیں ہے, کوئی بڑا پروسیجر نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی بچا سکتا ہے, اور بلکہ اس ٹیسٹ نے بہت ساری زندگیاں بچائی بھی ہیں. بہت بڑا ٹیسٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. ہارٹ اٹیک میں, یا اس کے بعد, یا آپریشن کے بعد, یا پھر کسی بندے کو دل کا پرانا مسئلہ چل رہا ہے اور کوئی آپریشن کروانا چاہ رہا ہے, تو اس سے پہلے بھی ہم یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. البتہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم یہ ٹیسٹ نہیں کرواتے, یا پھر آپ کرواتے ہیں یا بہت ضروری ہو تو پھر کرواتے ہیں. جیسے کہ گردوں کا مسئلہ, گردے اگر پراپر کام نہیں کر رہے, کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے, اس میں یوریا اور کریٹنین جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, تو ہم اس میں بہت ضروری ہو تو ہم کروا سکتے ہیں. ٹیسٹ کروا کے ڈائز یا جو کنٹراسٹ میڈیا ڈالتے ہیں وہ ٹیسٹ کروا کے اس کے بعد ہم اس کا ڈائلسس کروا دیں. جو ڈائلسس والے پیشنٹ ہیں, پہلے ٹیسٹ کروائیں, اس کے بعد ڈائلسس کروا دیں, تو وہ اس سے باڈی سے ہم باہر نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیگنینسی ہے, یا پھر جن کو ریکٹائل ڈسفنکشن ہے, جس میں وہ سلڈینافل وائگرا لیتے ہیں, تو وہ پیشنٹ بھی اپنے ڈاکٹر سے پہلے انفارم کریں, کیونکہ اس میں کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا پہلے, تو آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہ ٹیسٹ کا, تو اپنے گھبرانا نہیں.